राइस भी एक्सपोर्ट करेगा, हलाल मीट भी एक्सपोर्ट करेगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। उनके जाते ही एक हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया, हेडेड बाय दी सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, और उन्होंने भी जो बातें कही पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये सफ़र तय किया है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 2.2 अरब डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में, उसके साथ साथ माइनिंग सेक्टर में, पावर सेक्टर में। बट उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप की हमें ये हिदायत है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आते हैं, हम जैसे ही जहाज़ से बाहर आते हैं हमें एक अपनाइयत का एहसास होता है, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और देखिए, एक ज़माना था कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था, मगर अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हम अब एक सेंट्रल लोकेशन बन चुके हैं दुनिया के लिए। ना सिर्फ दुनिया से हाई लेवल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर अ स्टोरी टू टेल इन देमसेल्व्स। अगर आप देखें इस दफ़ा जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, 8.8 बिलियन रेमिटेंसेस बाहर से आई हैं। सो ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है, पॉलिसी रेट के नीचे जाने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है बल्कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम लो के ऊपर है, 6.9% के ऊपर। प्रोजेक्शन ये थी कि ये 13% तक रहेगी, मगर कहाँ पे पिछले साल की 32% की इन्फ्लेशन और कहाँ पे इसी महीने में 6.9% की इन्फ्लेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स आर अप बाय 14%। आप अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें वो बढ़ गए हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 3.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गई हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज अ स्टोरी टू टेल एंड इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल, एंड आई बिलीव के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बेहतरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग तरीन मार्केट डिक्लेयर किया, और जब आईएमएफ की एमडी बात करती हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बात करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है, तो ये दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज दी डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वी आर अ वेरी एक्टिव प्लेयर इन द रीजन, वी हैव अ वेरी एक्टिव रोल टू प्ले इन आवर रीजन। और जब रीजन की बात आती है तो आज हमें खुशी है कि चीन के वजीर आजम 11 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। ली चियांग का पाकिस्तान आना और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे बात करना, बहुत सारे बड़े मंसूबे भी, उनकी इनॉग्रेशन होगी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन की तरफ से जो हमेशा दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया गया है, वो पहला CPEC हो जिसके तहत 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान के रोड नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, 12 मोटरवेज उस दौर में बनी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, गवादर पोर्ट को फाल किया गया, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, एनर्जी सेक्टर में बेशुमार प्रोजेक्ट्स लगाए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे CPEC फेज 1 का एक रोल था, प्राइम मिनिस्टर के हालिया दौरा चीन के बाद CPEC फेज 2 का भी एक रोल है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। मगर आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट होगा, और उसके साथ साथ B2B कोऑपरेशन में हम समझते हैं कि चीनी कंपनीज को, चीनी जो फर्म्स हैं उनको बहुत फायदा है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में सेटअप करें और पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट करें दूसरे ममालिक को। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो है और पाकिस्तान में हम उनको तमाम सहूलियात भी देंगे, तो हम ये समझते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है। और जहाँ पर ये चीन के वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके साथ साथ जो शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने जा रहा है, और ये सरबराहाने मुमलिकत का इजलास है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट है। An event like this is happening in Pakistan after 27 years. 27 साल के बाद एक इस लेवल का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात भी है, एजाज की बात भी है, और इस बात का भी इतराफ है कि पाकिस्तान इज दी डेस्टिनेशन टू बी। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, हमारा ख्वाब तो ये है कि G20 by 2030, और मैं ये समझता हूँ कि ये डूएबल है। जिस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन वफूद का पाकिस्तान आना
پاکستانی لوگ بہت ہاسپٹیلٹی میں یقین رکھتے ہیں، پاکستانی لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آنے والے تمام مہمانوں کو ایک وارم ویلکم دیں گے. آپ نے دیکھا جس طرح اسلام آباد کو اور اس کے گرد و نواح کو سجایا گیا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے we've been blessed by a beautiful capital, Islamabad, which is surrounded by the Magla Hills. It's a clean and green city. دنیا کے بہترین کیپٹلز میں ہمارے کیپٹل کا شمار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، جس طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان آئے وہ پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائے، اور باہر پاکستان کا ایک سافٹ امیج کیری کرے اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج کیری کرے. جہاں پہ وہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، آج آپ نے یہاں کا میڈیا سینٹر دیکھا، مجھے بڑا فخر ہے اپنی ٹیم پر، اور میں جو ہماری انفارمیشن کی پوری ٹیم ہے لیڈ بائی میڈم سیکرٹری امرین جان صاحبہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انفارمیشن گروپ میں ایک بہت مہارت رکھنے والی خاتون نے ایک دوسری مہارت رکھنے والی خاتون کو ریپلیس کیا. اور اس وقت ہماری اگر ویمن امپاورمنٹ کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، بیکاز ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ انفارمیشن گروپ ہے، اور ہم آئیز اینڈ ایئرز ہیں گورنمنٹ کی. ہم سب سے پہلے جو آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز ہیں اس پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی. تو جہاں پہ یہ بات درست ہے وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 5 فیڈرل سیکرٹریز خواتین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اینڈ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ. اور بہت شکریہ، انہوں نے ایک ایفرٹ کو لیڈ کیا، بڑی محنت سے کام کیا. اور میں پی آئی او صاحب جن کو میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو ایز آف یسٹرڈے کہا جائے تو یہ وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. نہ ان کو ٹائم لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہمارے پہ دباؤ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت، یہ آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن، جو ہمارے فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں، مہمان باہر سے آ رہے ہیں، ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جو ایس سی او ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بٹ ہمارے جرنلسٹ جو آج یہاں پہ کور کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ جو ہے وہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹری نے خصوصی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں آنے والے جرنلسٹ کے لیے، اپنے مقامی جرنلسٹ کے لیے، اینکر حضرات کے لیے، رپورٹرز کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے تاکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کوریج ہے وہ اس میں کوئی دقت نہ آئے، اور تمام سہولیات انڈر ون روف یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو میں تمام اپنی ٹیم کا شکریہ کرتا ہوں. رات بھی یہاں پہ چکر لگا، میڈم فاطمہ کا، میڈم نرگس کا، انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اٹینشن ٹو ڈیٹیل، میڈم نرگس یہاں پورا چیزوں کو دیکھ رہی تھی پرسنلی. اشفاق صاحب کا بہت شکریہ، جہاں ہم پھنستے ہیں ہمیں نکالتے ہیں. تو میں پوری ٹیم کو یہاں پہ شاباش بھی دوں گا اور کہوں گا کہ یو میڈ می ویری پراؤڈ کہ ہم نے یہاں پہ آ کے جو ارینجمنٹس دیکھے ہیں فورن میڈیا کے لیے، لوکل میڈیا کے لیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو کوہیرنٹ رکھا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس سے جو خطاب ہو، جو کوریج ہو، جو ڈیکلریشنز ہوں، وہ ٹائملی پہنچیں اور یہاں سے آپ کو کوریج کرنے میں آسانی ہو. بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے جناح کنونشن سینٹر سے اتنا دور رکھا ہے اس کو. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام سوالوں کا جواب یہاں پہ مل گیا کہ جو یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو سکرینز نصب کی گئی ہیں، ورک سٹیشنز بنائے گئے ہیں، تمام لاجسٹک سپورٹ دی گئی ہے، اور ہر طرح کی فیسلٹی، میرا خیال ہے کوئی ایک چیز بھی نہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ جی یہ کمی ہے اس جگہ میں. تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، اس کو ہم نے احسن طریقے سے پورا کیا. اور میں تمام جرنلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں، جو لوکل ہمارے جرنلسٹ ہیں، کہ وہ یہاں پہ اپنی پیشہ ورانہ جو ان کے امور ہیں ان کو سر انجام دیں. اینڈ دی انفارمیشن منسٹری ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو بھی موضوعات اس ریجنل کوآپریشن کے فورم کے اوپر ڈسکس ہوں گے، عوام تک پہنچانا، انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانا، ممبر سٹیٹس کی جو اپنے اپنے میڈیا کے ذرائع ہیں ان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ تعالی ہم خوب نبھائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے جو ریسنٹ پاس میں اگر دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یا اس کے بعد ملیشین وفد آیا، سعودی وفد آیا، اب چائنی پرائم منسٹر ہیں، یہ تو بہت اچھی چیزیں اور معاہدے بھی ہو رہے ہیں.
एससीओ से पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को पाकिस्तान की जो इशारे और बेहतरी की क्या तवक्कुआत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है, और जब कोई कंट्री इतनी बड़ी समिट होस्ट करती है तो ये उसकी कैपेसिटी के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम बड़े इवेंट करवा सकते हैं। और इससे एक उम्मीद पैदा होती है कि कल को अगर कोई वर्ल्ड कप हो, कल को अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो, कल को कोई बड़ा बैनुल अक़वामी सतह पे इवेंट हो, तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम बड़े इवेंट होस्ट करने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसको ऐसे तरीके से निभाने की भी सलाहियत रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। और हमें ये मौका मिल रहा है कि आपने देखा चलते हुए जब आप आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान की सकाफत को यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की है। ट्रक आर्ट नजर आएगा आपको, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स की पेंटिंग्स नजर आएंगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भी आए वो पाकिस्तान की जो खूबसूरत सकाफत है और एक यूनिक सकाफत है विच इज पिक्यूलियर टू पाकिस्तान इस रीजन के अंदर, उससे मुतासर होकर जाए, उसके बारे में एक अच्छी बात करे और हम ये लोगों को साबित कर सके कि जो हमारे बारे में मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं कई हलकों में अब्रॉड एंड एट होम, वो हम उनको दूर करने में कामयाब हो। मेरा तो विजन ये है और कोशिश ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मिसकंसेप्शंस को दूर करें और हमारी कैपेसिटी, हमारी रेजिलियंस, हमारी ब्रिलियंस, इसको हम पोर्ट्रे करें पूरी दुनिया के अंदर कि हमारी सकाफत, हमारी अमन पसंदी, हमारी जो एक प्रोग्रेसिव सोच है वो हर जगह नजर आनी चाहिए। तारक साहब, आपने जिक्र किया और यकीनी तौर पर पूरी कौम के लिए बड़े तारीखी लम्हात हैं जो ये मिल रहा है, और हम दुआ गो हैं कि ये तारीखी लम्हात जो है मिसाली लम्हात भी बनकर सामने आए। एक ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जब एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है और एक सियासी जमात जो है वो इंतशार और एहतजाज की बात कर रही है। हम क्या देखेंगे? एक तरफ आप मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने मेहमानों को मीट कर रहे होंगे और दूसरी तारीख चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर डंडे, टीयर गैस और करख्त लहजे के साथ बात होगी, ये सब कुछ हो रहा होता है। देखिए, ये जो ईगो होता है ना, ये जो अना होती है, इसकी सबसे बुरी बात ये होती है इसको जितना इन्फ्लेट कर दो इसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। ईगो के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अनलिमिटेड तौर पे इन्फ्लेट किया जा सकता है। अब एक तरफ अनापरस्ती है, एक तरफ जो है वो हुब्बुल वतनी है। ये हमेशा से डिफरेंट रहा है और ये हक को बातिल का भी डिफरेंस यही रहा है हमेशा से तारीखी तौर पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग 9 मई के हमले कर सकते हैं, शुहदा की यादगारों को मस्मार करके उनकी बेहुरमती कर सकते हैं, जो लोग IMF को खत लिख सकते हैं मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि कोई भी लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, तो मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी नहीं, इंक्लूडिंग माय ओन। और जिस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी या मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी, तो मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो ये सारी गहमा गहमी, ये सारी रौनकें हैं, ये वजारतें, ये मुशीर, ये ओहदे, ये अफसरान, ये सारा कुछ पाकिस्तान की मरून मिन्नत है। अगर कोई कहेगा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं तो इस पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपने ऐसी मेरी इतनी एनर्जी लगा दी सवाल के ऊपर, आप अच्छी बात करते, ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपस में भी लड़े भिड़े हुए हैं, कोई कह रहा है करना चाहिए, हामिद खान साहब कह रहे हैं ना करो, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ना करो, कोई कह रहा है जी कर लेते हैं, चले जाते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर करा देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये प्रोटेस्ट की मकसद क्या है। और ये देखें, नॉन सीरियस सा प्रोटेस्ट है, ऐसे ही जो होती है ना, इसको मैं एम्प्टी थ्रेट कहूंगा। मैंने कल भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा ये एम्प्टी थ्रेट है। थिंग्स आर फाइन, द रेड जोन इज अ सेफ एंड सिक्योर एरिया। एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मुकम्मल उसके गिरदोनवा को सिक्योर किया गया है। आर्मी डिप्लॉयड है, रेंजर्स डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, और अल्लाह का शुक्र है कि फुल प्रूफ और इमैक्युलेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के। तो जरूर करें, अपने अपने घरों में खामोश एहतजाज जरूर करें, आपको पूरा हक हासिल है। बट ये जो शरपसंदी होती है ना कि किसी भी एक इवेंट को खराब करने के लिए कोई हल्की सी नेगेटिव बात कर देना, तो ठीक है, आपको अपनी नेगेटिव बात मुबारक हो, आप बिल्कुल अपने घरों में बैठ के एहतजाज की कॉलें दें। यहाँ पे तो फिलहाल बिल्कुल अमन सुकून है और कोई ऐसी चीज मुझे नेगेटिव नजर नहीं आ रही बाहर। जी बहुत अच्छा। इंटरनेशनल लेवल के इंतजाम नजर तो आ रहे हैं, इक्विपमेंट और सेटिंग, लेकिन जो असल चीज होगी वो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, वो किस लेवल की होगी, इसका स्पीड क्या होगी और वो मेंटेन रह सकेगी। जो हमारे इधर हमारे एक अफसर हैं असद साहब, उन्होंने अभी यहाँ पे वो करके दिखाया, बल्कि वो वॉक कर रहे होते हैं वो डिवाइस लेके हर जगह पे,
تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی پرنٹر کی اسکرین ہر چیز موجود ہے, تو آپ کو بہترین انٹرنیٹ ملے گا. اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہوا تو میں آپ کو ذاتی طور پہ اس پہ مطمئن کروں گا, کیونکہ انٹرنیٹ کی یہاں پہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ ارینجمنٹ بھی کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایریے کو انٹرنیٹ کوریج جو ہے وہ اچھی سپیڈ کے اوپر دی جائے. سو اس کے لیے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جو انٹرنیٹ کی یہاں پہ سپیڈ کو دیکھے گا. تھینک یو, آپ نے ایک ریلیونٹ سوال کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. Raza Khan, special correspondent, PTU World. Sir, this is the only English channel that we have. And what message would you like to give to the members of SCO as well as their media persons and the people back home in their respective countries? This particular media center is a harbinger of better things to come in Pakistan. So what message in English would you like to give to the countrymen who are coming to Thank you very much. I'm very grateful. The Ministry of Information and Broadcasting has developed the state-of-the-art media center for the SCO, and we want to give this message to the world that we Pakistanis are a very peace-loving people, and we believe in peace and prosperity in the region, and we believe that the SCO forum has a great role to play with regard to the prosperity of the people of this region. SCO کانفرنس کے لیے میڈیا سہولت سینٹر کا افتتاح پر وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ SCO کانفرنس سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. پاکستان نے ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ تک کا سفر طے کیا. اور خبر دیں گے